काफी दिनों से कालू और गौरी भोजन की तलाश में थे, लेकिन उन्हें भोजन कहीं से नहीं मिलता। कालू जी, अब इस जंगल से भोजन मिलना तो बहुत मुश्किल है। चलो हम इंसानों की बस्ती की तरफ चलते हैं, वहाँ खाने की कोई ना कोई चीज तो जरूर मिल जाती है। हाँ, किसी बिजली के खंबे पर अपना घोंसला बना लेंगे। ये सोचकर कौवा और कव्वी इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। किसान की छत पर कुछ अनाज बिखरा हुआ था, उन्हें वहाँ से भोजन मिल जाता है। गौरी, भोजन तो गया मिल, अब हम वो सामने वाले खंबे पर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर वो कौवा और कव्वी खंबे की तरफ जाते हैं। कौवा और कव्वी अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर कौवा और कव्वी सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी खंबे से खूब बातें करती है। खंबे जी, मैंने तो सोच लिया है, मैं कोई सुंदर सी खंबी देखकर तुम्हारी शादी कर दूंगी। शादी की बात सुनकर खंबा झूमने लगता है। अरे खंबे जी, इतना भी ना झूमो कि हमारा घोंसला ही नीचे गिर जाए। मेरा कालू दाने लेने गया हुआ है, क्या तुम भी दाना खाओगे? नहीं कव्वी, मैं दाना नहीं बल्कि मैं तो बिजली खाता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और जब रात हो जाती है तो वो खंबा अपनी रोशनी देता है। वो बच्चा फिर से वहाँ बैठकर पढ़ने लगता है। कौवा फिर से खंबे को कहता है, दोस्त दोस्त, एक से दोस्ती करो, या हमसे या इस बच्चे से। अपनी रोशनी बंद करो। वो खंबा फिर से अपनी रोशनी बंद कर देता है। ओह नो, आज तो फिर खंबे में कोई खराबी बन गई है। फिर उस दिन के बाद जब भी बच्चा उस खंबे के नीचे आकर पढ़ने लगता तो वो खंबा अपनी रोशनी बंद कर देता। वो बच्चा एक दूसरे खंबे की रोशनी में बैठकर पढ़ने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कौवों को ऊपर आसमान पर कौवों का एक झुंड एक दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। कालू जी, जंगल में बहार आ गई। अब जंगल में दाना भी होगा और पानी भी। वो देखो, सारे पक्षी उस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर मैं भी जाता हूँ, तो फिर हमें भी जाना होगा। कौवा और कव्वी भी उन कौवों के पीछे उड़ जाते हैं। अब वो खंबा बहुत अकेला हो गया था। उसका दिल बहुत उदास हो गया था। वो रो रहा था। कोई भी उससे बात करने वाला नहीं था। वो रात को अपनी रोशनी पूरी भोजन से देता था, मगर कोई भी उसकी रोशनी में बैठकर पढ़ने वाला नहीं था। समय तेजी से गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता वो खंबा बहुत पुराना हो गया। उसका चांदी जैसा रंग अब काला हो गया था। तारें टूट गई और उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया था। वो पूरा ही गिरने वाला था कि जब एक नौजवान लड़का उस खंबे की तरफ आता है। ये वही खंबा है जिसकी रोशनी में मैं बैठकर पढ़ा करता था। शायद इसे मेरी ज़रूरत है, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। वो लड़का उस खंबे को रंग करता है और तारें फिर से बांध देता है। टूटा हुआ हिस्सा लगाकर उसे मजबूत करता है। फिर से वो खंबा पहले की तरह था, बिल्कुल नया और खूबसूरत। और फिर रात को एक बच्चा उस लड़के के साथ आता है। बेटा, मैं भी इस खंबे के नीचे बैठकर पढ़ा करता था। मेरी और इस खंबे की बहुत पुरानी दोस्ती है। बस अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस खंबे की रोशनी से फ़ायदा लोगे, यहाँ बैठकर मेरी तरह पढ़ोगे। ये सुनकर वो खंबा खुश हो जाता है और उसे अपनी रोशनी पूरे जोबन से देता है। अब शायद वो खंबा कभी भी कौवों की बातों में आकर वहाँ अंधेरा नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। मैं तो अपनी मुन्नी की ही मामा हूँ, तुम्हारी तो मैं सुतेली माँ हूँ। जी सुतेली माँ। गुड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। जब गुड़िया चाय बनाकर लाती है, गुड़िया की सुतेली बहन मुन्नी गुड़िया के सामने कुर्सी कर देती है। गुड़िया कुर्सी से टकराकर गिर जाती है और गरम गरम चाय गुड़िया के पंख पर गिर जाती है। गुड़िया की सुतेली माँ को गुस्सा आ जाता है। वो गुड़िया को खूब मारती है। कप भी तोड़ दिया और चाय भी गिरा दी। अंधी हो क्या? ध्यान से नहीं चल सकती? हमेशा ऐसे ही चलती हो। सुतेली माँ, मुझे मत मारे। मुन्नी ने मेरे सामने कुर्सी कर दी थी, इसलिए मैं गिर गई। झूठ मामा, ये झूठी झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कब किया? देख कर चला करो, वरना मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। ठीक है सुतेली मामा। गुड़िया की सुतेली माँ गुड़िया को जैसे कहती वो वैसा ही करती थी, क्योंकि वो अपनी सुतेली माँ से बहुत ज्यादा डरती थी। रात का वक्त था। गुड़िया मुन्नी के घोंसले में बैठ जाती है, जिस वजह से मुन्नी को गुस्सा आ जाता है।
चलो घर से बाहर निकलो। तुम मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम घर से बाहर ही रहोगी। इतनी सी बात पर मुन्नी गुड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। गुड़िया की सौतेली माँ गोरी कव्वी से गप्पे लगा रही थी। मैंने उसे सीधा करके रखा हुआ है, मेरी आँख के इशारे पर चलती है वो। बहुत अच्छा किया, ये सौतेले बच्चे कभी अपने नहीं होते। तुम्हारी बेटी का हिस्सा लेगी। मैं तो कहती हूँ इसका काम ही खत्म कर दो, इसको ठिकाने लगा दो। ठिकाने तो उसे मेरी मुन्नी ही लगा देगी। मेरे साथ साथ मुन्नी भी उस पर बहुत जुल्म करती है। आधी रात तक गोरी से गप्पे लगाने के बाद पारो घर जाती है तो गुड़िया को घर से बाहर बैठे देखकर उससे पूछती है, तुम बाहर क्या कर रही हो? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? सौतेली माँ, मुन्नी बहन ने नहीं, सौतेली बहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। चलो अब घर आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ठंड लग जाए और बाहर ही मर जाओ। गुड़िया की सौतेली माँ गुड़िया को घर में ले जाती है। दोनों माँ बेटी अपने अपने घोंसले में सोई हुई थी, जबकि गुड़िया बेचारी ठंडी फर्श पर सोई थी। कई बार तो गुड़िया ठंड के कारण सो नहीं पाती थी, सारी सारी रात जागती रहती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया के पापा जब भी घर में आते तो गुड़िया अपने पापा को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो अपनी मामा से बहुत डरती थी। गुड़िया बेटी, क्या आपकी मामा आपका ख्याल रखती है? जी पापा, मामा मेरा बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मुन्नी को शरारत सूझती है और गुड़िया को घने जंगल में ले जाती है। गुड़िया, चलो हम पुराना कुआं देखने जाते हैं। लेकिन आप कोई शरारत न करना मेरे साथ। ठीक है, आज मैं कोई शरारत नहीं करूँगी। आज मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। मुन्नी धोखे से गुड़िया को पुराने कुएं के पास ले जाती है। गुड़िया आगे जाकर उस कुएं में देखती है। गुड़िया जैसे ही आगे बढ़ती है, मुन्नी गुड़िया को धक्का देने के लिए आगे आती है। मुन्नी गुड़िया को धक्का देने के चक्कर में खुद ही पुराने कुएं में गिर जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया जल्दी से घर की तरफ भागती है और अपनी सौतेली माँ को बुला के लाती है। सौतेली मामा, मुन्नी पुराने कुएं में गिर गई है, जल्दी चले मेरे साथ। गुड़िया की सौतेली माँ जल्दी से आती है और गुड़िया के साथ मुन्नी को कुएं से बाहर निकालती है। गुड़िया, मुझे माफ कर दो। सच ही कहते हैं, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद ही उस कुएं में गिर जाते हैं। सौतेली माँ, मेरा कोई दोष नहीं था, मुन्नी खुद ही कुएं में गिरी थी। बेटी गुड़िया, सौतेली माँ नहीं, आप मुझे माँ कहकर बुलाना। हम दोनों ने तुम पर कितना अत्याचार किया, लेकिन तुमने फिर भी अपनी बहन की जान बचाई। अपनी बहन की जान बचाकर एक अच्छी माँ की बेटी होने का सबूत दिया है। मामा, आपको पता है, उस दिन गरम गरम चाय मेरे पंख पर गिर गई थी, जिसकी वजह से अभी तक मेरे पंख में बहुत जलन होती है, और फिर ऊपर से आपने मुझे मारा भी था। फिर गुड़िया की सौतेली माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है और उसे अपनी बेटी मुन्नी की तरह प्यार करती है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। नूरपुर जंगल में सब पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। वो हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ भी जरूर देते थे। उन्हीं पक्षियों में एक बुलबुल भी थी जो बहुत ही अच्छी थी, और साथ वाले जंगल से उसका कज़न भी आया हुआ था। वो सारा दिन कभी किसी पक्षी के घोंसले में जाता तो कभी किसी पक्षी के। सब पक्षी उसे बहुत पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो हर किसी का मन लगा कर रखता था। कुछ दिनों से जंगल में चोरियां बढ़ गई थी, जिसके कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन सब पक्षी बैठे हुए थे। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई भी कीमती सामान कहीं भी रख दो चोरी हो जाता है, चाहे कोई खाने का सामान ही रख दो वो भी गुम हो जाता है। मेरा तो भोजन हर रोज ही गुम हो जाता है। जब भी मैं भोजन ला कर रखता हूँ तो हर सुबह वो चोरी हो जाता है। पहले कालू और गौरी चोरियां करते थे, वो भी 2-3 दिन से जंगल में नहीं है। तोते भैया, ये चोरियां कालू और गौरी नहीं कर रहे, हम सब जानते हैं।
کہ جب کالو اور گوری چوری کرتے ہیں تو وہ تھوڑی نہیں بلکہ سارے کا سارا ہی بھوجن چوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ چور سارا بھوجن نہیں کھاتا، یہ تھوڑا سا بھوجن کھاتا ہے۔ یہ بہت ہی شاطر لگتا ہے مجھے تو کوئی چور، اور رہتا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، جسے ہمارے ہر بھوجن کی خبر ہوتی ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون چور ہے؟ طوطے بھیا، میں تو خود بہت پریشان ہوں، میرا بھی بھوجن روز ہی چوری ہو جاتا ہے۔ ایک بار مل جائے یہ چور کہیں کا، چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ وہ سب ایسے باتیں کر رہے تھے کہ بلبل کا کزن بھی وہاں آ جاتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ ایسے اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جی بلبل بھیا، سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں تو سویا ہوا تھا، ابھی اٹھ کر آیا ہوں، سوچا آپ لوگوں سے باری باری جا کر مل کر آتا ہوں۔ اچھا ہوا آپ سب مجھے یہیں مل گئے، آپ سب سے مل کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمیں بھی آپ سے مل کر بہت اچھا لگتا ہے۔ اب وہ ایسے باتیں کر رہے تھے کہ شام ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن گوری کوی اور کالو کوا بھی آ جاتے ہیں۔ آج ہم اتنے دنوں کے بعد واپس آئے ہیں، آج تو ہمیں ہر پکشی کچھ نہ کچھ کھانے کو دے گا۔ چلو پہلے ہم رانو چڑیا کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی تو تم جنگل میں سبھی پکشیوں سے مل کر آئی ہو اور سب کے ہاں کچھ نہ کچھ کھا کر ہی آئی ہو، تم کوی ہو یا چڑیل؟ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چلتی۔ چلو اب جلدی سے میرے ساتھ۔ گوری کوی اور کالو کوا رانو چڑیا کے پاس جاتے ہیں۔ رانو بہن، کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہوں گوری بہن، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ واپس کب آئے ہو آپ لوگ؟ ہم تو ابھی آئے ہیں۔ رانو تم سے ملنے کو بہت من کر رہا تھا، سوچا تم سے پہلے مل کے آتے ہیں۔ ہمیں تو آتے آتے ہی شام ہو گئی، اس سمے تو بھوجن کی کھوج میں بھی نہیں جایا جائے گا، اندھیرا جو ہونے والا ہے، مجھے تو بھوک بھی بہت لگی ہے۔ رانو چڑیا گوری کی ساری بات سمجھ جاتی ہے کہ وہ اس سے ملنے نہیں، اس سے بھوجن کھانے آئی ہے۔ رانو تھوڑا سا بھوجن انہیں دے دیتی ہے۔ رانو، آج تو کنجوسی نہیں کر رہی ہو بھوجن دینے میں؟ میرے پاس تو اتنا ہی بھوجن ہے آج، وہ کچھ دنوں سے ہمارے جنگل میں کچھ پکشیوں کا بھوجن چوری ہو رہا ہے، اس لیے اب میں زیادہ بھوجن اکٹھا نہیں کرتی۔ کیا یہ کون چور آ گیا ہمارے جنگل میں ہمارے ہوتے ہوئے؟ میرا مطلب ہے کس کی اتنی ہمت ہوئی ہمارے جنگل میں چوری کرے؟ ایسا کہتے ہوئے گوری اور کالو وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس رات گوری کوی بہت زیادہ پریشان تھی۔ کالو، میری تو من کو بات لگ گئی ہے جب سے رانو نے بتایا ہے کہ ہمارے جنگل میں چور آ گیا ہے۔ اچھا، تو اس لیے پریشان ہو؟ تمہارے ہوتے ہوئے دوسرا چور کون آ گیا اس جنگل میں؟ یہی سمجھ لو، لیکن مجھے اس چور کو پکڑنا ہی ہوگا۔ لیکن کیسے؟ وہ میں نے سارا پلان بنا لیا ہے۔ صبح ہوتے ہی رانو اور طوطے کو ندی پر بلائیں گے اور پھر ان سے ایک میٹنگ کریں گے، پھر وہ ایسے باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی طوطا، رانو، گوری کوی اور کالو کوا جھرنے کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے گوری، آج کیوں بلایا ہے تم نے ہم سب کو؟ وہ چور کو پکڑنا ہے۔ مجھے تو کل سے چین نہیں آ رہا جب سے رانو نے بتایا ہے اس چور کے بارے میں۔ ہم نے پوری کوشش کی اسے پکڑنے کی، لیکن وہ ہماری تو قابو میں نہیں آیا۔ یہ کام صرف گوری ہی کر سکتی ہے، تم سب میں کہاں اتنی ہمت؟ یہ صرف گوری کا ہی دماغ ہے۔ اب سنو میری پلاننگ، کوئی بھی پکشی اپنے گھونسلے میں بھوجن نہیں رکھے گا۔ آج اگر کسی کا بھوجن پڑا بھی ہے تو وہ کسی اور جگہ پر رکھ لے۔ اور کالو جا رہے ہیں پہاڑوں کی طرف، ہم لاتے ہیں پیٹ خراب کرنے والے پودے کے بیج اور رکھ دیں گے طوطے کے گھونسلے میں۔ ہم سب سمجھ گئے گوری بہن، تم تو سچ میں بہت شاطر ہو، جو بھی کھائے گا اپنا پیٹ خراب کرائے گا اور پکڑا جائے گا۔ پھر ایسا کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ طوطے اور چڑیا، اب تم جاؤ اپنے اپنے گھونسلے میں، باقی کام تم لوگ مجھ پہ چھوڑ دو۔ ایسے گوری اور کالو چلے جاتے ہیں۔ کالو، کدھر ہے وہ پودا جس کا بیج میں نے غلطی سے کھا لیا تھا؟ شاید وہاں ہے، تھوڑا آگے۔ مل گیا، یہی ہے، وہ یہی ہے بیج۔ چلو اب مزہ آئے گا، میں بھی دیکھوں مجھ سے زیادہ چور کون آیا ہے میرے جنگل میں۔ ایسے گوری کوی اور کالو کوا وہ بیج لے کر واپس چلے جاتے ہیں اور وہ سیدھے طوطے کے گھونسلے میں جاتے ہیں۔ رانو اور طوطا بھی وہیں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ طوطے، اب دیکھنا شام سے پہلے پہلے پکڑا جائے گا وہ چور، بس یہ بیج اب اپنے گھونسلے میں رکھ دو۔ طوطے اور رانو، شام تک تم لوگ سیر سپاٹا کرو اور شام سے پہلے پہلے گھونسلے کی طرف نہیں آنا۔ ہم ایسا ہی کریں گے، ہمیں پتا ہے اس چور کو یہ بیج اچھے سے کھانے کا موقع دینا ہے۔ ہاں گوری بہن، ہم شام کو ہی واپس آئیں گے۔ ایسے وہ سب بیج رکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تم نے واپس کب جانا ہے؟
میرا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں گھر سے نکالنا چاہتی ہوں، وہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے بھی آج دوسرے جنگل میں جانا ہے۔ دیدی آپ جائیں، میری چنتا نہ کریں اور نہ ہی میرے بھوجن کی، میں تو اپنا بھوجن خود ہی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ چلو میں تو چلا بھوجن کھانے، وہ بھی فری کا۔ بلبل وہاں سے اڑتا ہے۔ یہ کیسا بیج ہے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں کھایا۔ چلے جیسا بھی ہے، فری میں ہے، کھاتا ہوں۔ بلبل وہ سارا بیج کھا جاتا ہے۔ شام ہو جاتی ہے، پھر طوطا، رانو، گوری اور کالو کوا پھر سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ طوطے کتنے بیج کھائے تھے چور نے؟ چار 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 بیج کھائے تھے۔ پھر تو گڑبڑ شروع ہو گئی ہوگی اس کے پیٹ میں۔ وہ بھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بلبل بھی وہاں آ جاتا ہے اور آتے ہی گر جاتا ہے۔ پکشیوں پلیز میرا کچھ کر لو، میری دیدی بھی یہاں نہیں ہے، دوسرے جنگل میں گئی ہوئی ہے وہ، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ کر تو تیرا کچھ لیں گے، پہلے بتاؤ چور کہیں کے ہمارا بھوجن کیوں چوری کرتے تھے تم؟ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ایسے وہ سب پکشی ہنسنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہماری اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ آپ کا دھنیہ واد۔